وأصحابه وبارك وسلم. يا الله مغرب السورة الفاتحة السورة الإخلاص والشر والصواب آقا مولا تعالى المدينة بسم الله هدي بخشش الله. خدا رحمت فاطمة رضي الله تعالى عنها والحسن تعالى هدي بخشش الله. تمام أنبياء کرام صحابہ کرام تابعین تابعین جنت البرد المولد جنشیر هدي بخشش الله. تمام شهداء کرام شهداء أحد شهداء کربلا شهداء بدر أسيدنا جنشیر هدي بخشش الله. تمام الصالحين وليات القوم من مشايخ أولياء کرام تمام पृथ्वी जमीन जنشیر هدي بخشش الله. خاص कर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत खाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह सैयद अहमद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह शाह अल मुहद्दिद रहमतुल्लाह अलैह नूर मोहम्मद निजाम रहमतुल्लाह अलैह फतेह अली रहमतुल्लाह अलैह कामल रहमतुल्लाह अलैह औलिया वक्तदी सालिहीन जनाब मुर्शिद हदी बख्शिश अल्लाह. खास कर सरसरी शेख हजरत बिस्सा रहमतुल्लाह अलैह हदी बख्शिश अल्लाह. खास कर सरसरी शेख मोहम्मद अब्दुल मुराद अब्दुल अलीजान पूर्व शेख अब्दुल मुराद अब्दुल नादा रहमतुल्लाह अलैह हदी बख्शिश अल्लाह. खास कर अब्दुल मोहम्मद शरीफ हदी बख्शिश अल्लाह. मुसलमान जन सारे ईमान बिदत हदी बख्शिश अल्लाह. फिर मुहब्बीन को बख्शिश हदी बख्शिश अल्लाह. गुजरात बाप मार अदीना नानी आत्मीय स्वजन শ্বশুর শাশুড়িদের কবর হাদি বখশিশ আল্লাহ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. या अल्लाह जीवन भर बहुत गुनाह करेছি আল্লাহ. মেহেরবানি করে আমার जिंदगी तमाम गुनाहগুলো আপনি maaf করে দাও. আমাদের সগীরা কবিরা জানা অজানা শিরকি বেদাতি যত গুনাহ হয়েছে সমস্ত গুনাহ থেকে আমাদেরকে maaf করে দাও আল্লাহ. আপনি আমাদেরকে পরিষ্কার করে দিন, কলবে জিকির জারি করে দিন, নফস মুতমাইন্না করে দিন, ঈমানকে মজবুত করে দিন, ঈমানের সাথে হুসনুল খাতিমা নসিব আল্লাহ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. আল্লাহ দুনিয়াকে শান্তি দান করেন, দুনিয়াকে ইজ্জত দান করেন, মওতে কবরে হাশরে মিজানে সিরাতে সকল মঞ্জিল আসানে كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب هب لي من الصالحين. فبشر